तटरे आज्ञा जड़े महर्षि तपस्यारत एकांत भाव कनिष्ठ भाव ओंकार प्रथम सूत्र षट्चक्र भेदक तथा ज्योतिषचक्र ध्यान गम्य समाधि योगासन योगासन रे बसिचंती आज्ञा योगारूढ़ पुरुष महामहिम साधु जनक जितेबले योगनिष्ठ होई एकांत भाव सागर तटरे तपस्यानिष्ठ होई बसिचंती ब्रह्मठे ध्यान लगेचंती एक भाव एक मन एक प्राण मन प्राण को निवेश करिचंती आज्ञा परम ब्रह्मंक निकटरे ध्यानरत अछंती। ठीक आज्ञा जो स्थान रे ऋषि तपस्यारत तार अल्प दूर रे दग्धानलटे जो प्रज्वलित होउची से दग्धानल रे 60,000 राजपुत्र दग्धीभूत होउचंती से अग्नि रे प्रज्वलित होई आउटु पाउटु होइचंती प्राण विकल रे कहद होउचंती से दग्धानल रे पडिचंती। तेबे आपण मानक मन रे प्रश्न उठी पारे जो ऋषि जनक जो तपस्वी जनक तपस्यारत सागर तटरे ये ऋषि जनक किए एवं जो दग्धानल प्रज्वलित होउची दग्धानल रे जो 60,000 राजपुत्र पतित होइचंती कहद होउचंती प्राण विकल रे ये 60,000 राजपुत्र किए एवं ये ऋषि जनक किए आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे रामायण रो पुराणा पृष्ठा को आद्य पृष्ठा को मु आपण मानक आगरे ओलटौछि। आज्ञा गोटे शृगाल थिला भारी धर्मात्मा से शृगाल कौन करिथिला गोटे कन्या रत्न को लालन पालन करिथिला या झियोटी को लालन पालन करी बड़ करइथिले ये शृगाल। तेणु से कन्या रत्नटी जतेबेले विवाह योग्या हला सेतिकी बेले सही पथ देई दिन करे जने ब्राह्मण जाउछंती सही अरण्य पथ देई ये दिव्य सुंदरी कन्या रत्नटी को लक्ष्य करी ब्राह्मण चिंता कले आकु जदि विवाह करंती मो जीवनटा धन्य होंता। तेणु से अनिंद्य सुंदरी रूपवती नायिका निकटरे पहुंची ब्राह्मण जेतेबेले विवाहर प्रस्ताव रखिले से दिन से कन्या रत्नटी जहा प्रकाश कले आपण माने आश्चर्य हेबे। से कन्या रत्नटी परिप्रकाश कले मु होउची जने शृगालंकर कन्या शृगाल होचंती मोर पिता तेणु तांको बिना अनुमति रे मु आपनकु केबे विवाह करि पारिबि ना। ये कथा को जतेबेले श्रवण कले ब्राह्मण कले ठीक अछि आपणकर पितांक निकट को निश्चित जीवी ए विवाहर प्रस्ताव रखिबि। तेणु शृगाल निकटरे जाई ब्राह्मण जतेबेले विवाहर प्रस्ताव रखिले शृगाल मध्य सेदिन सम्मति प्रदान कले कहीं वर्णनांग ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्णनांग ब्राह्मण गुरु जने ब्राह्मण को जतेबेले मु कन्यादान करिबि मोर जीवन धन्य होई जीवो। तेणु ब्राह्मण प्रस्ताव अनुसार कन्यादान करिचंती शृगाल विवाह कार्य समापन हो जाइछि। शृगाल चिंता कले जतेबेले कन्या रत्नटी के राज्य रे मु प्रदान करिछि बा ए ब्राह्मण को प्रदान करिछि ए राज्य रु बा स्थान रु मु केबे आ जल ग्रहण करिबि ना कौन खाद्य पानीय ग्रहण करिबि ना एमिति सत्यनिष्ठ थिले ये शृगाल तांको मन अंतर मध्यरे एमिति आज्ञा ज्ञान परिप्रकाश होइतला। से स्थान छाड़ी शृगाल चली गले बहु पथ अतिक्रम करि गला परे राज्य तो पार होई नाहंती। तेणु आज मृत्यु मुखरे टळी पड़िले शृगालंकर प्राणवायु उड़ी गला। जो शृगालंकर प्राणवायु उड़ी गला तांकर ये जो कन्यादान कले जो पुण्य अर्जन हला से पुण्य फल रे जने राजा होई अमर्त्य धाम रे जन्म ग्रहण कले से हुचंती सगर राजा। से सगर राजांकर स्मरण थिला जे मु जने शृगाल थिली पूर्व जन्म रे गोटिए कन्या दान करिथिबारु तार पुण्य फल स्वरूप मु राजपद पाइछि मु सगर राजा होई जन्म ग्रहण कली। तेणु मने मने सिद्धांत नेले मु 60,000 कन्या प्रदान करिबि संप्रदान करिबि जो पुण्य फल रे हुए तो इंद्रपद मोर प्राप्त हेब। तेणु एकनिष्ठ भाव रे ध्यानमग्न हेले देवदेव महादेवंक पदकंजरे मन प्राण को निवेश करी ध्यानमग्न हेले सगर राजा प्रसन्न हेले देवदेव महादेव। किंतु ए कथा को जानी गले देवराज इंद्र से चिंता कले प्रकृत रे आज सगर राजा जदि 60,000 कन्या संप्रदान करिवे तार पुण्य फल स्वरूप हुए तो मोर इंद्रपद चली जाई पारे। तेणु सरस्वती को आवाहन कले देवराज इंद्र मा तमे एतिकी करिवो जाइता कंठ देश रे बसी सगर राजांक कंठ देश रे बसी 60,000 कन्या परिवर्तन रे 60,000 पुत्र जेमिति से मागी
ସେଇ କଥା ଘଟିଲା। ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ 60,000 କନ୍ୟା ମାଗିବା ଛଳରେ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 60,000 ପୁତ୍ର ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏମିତି ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହୋଇଛି। 60,000 କନ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ 60,000 ପୁତ୍ର ସେ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 60,000 ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ମହାବିଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ରାଜା ସଗର। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କାଳକ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ାଟେ ଥିଲା। ସେ ଅଶ୍ୱଟି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଦିନକରେ ସେ ଅଶ୍ୱଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା କାହିଁକି? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟାଏ ଛିଦ୍ର ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେବ ସଗର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଚୋରି କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଋଷିଙ୍କ, ଯୋଉ ଋଷି ସାଗର ତଟରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପଛ ଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଯୋଉ ଋଷି ଜଣକ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ହେଉଛନ୍ତି କପିଳ ମହାମୁନି। ମହାମୁନି କପିଳ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। 60,000 ରାଜପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱକୁ ଖୋଜିଲେ। ଖୋଜି 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 ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିଲା ପରେ ଅଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ। ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱଟି ବନ୍ଧନ ହେଇଛି। କହିଲେ ରେ ଏଇ ଋଷି ଏଡେ କପଟି, ଆମ ଅଶ୍ୱକୁ ଏ ଚୋରି କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯଥେଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ। ଓଟାରି ଆଣିଲେ କପିଳ ମହାମୁନି, ନିର୍ମମ ଆଘାତ କଲେ। ଏମିତି ଆଘାତ କଲେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କପିଳ ମହାମୁନିଙ୍କର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ, ଏ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ 60,000 ରାଜପୁତ୍ର ଯଥେଚ୍ଛା ପ୍ରହାର କରି ଚାଲିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ। କହିଲେ ଅବିଚାର ଭାବରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରହାର କରୁଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତମେ ଯୋଉ 60,000 ରାଜପୁତ୍ର ଦଗ୍ଧାନଳରେ ପଡ଼ିବ, ଦଗ୍ଧାନଳରେ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଉ 60,000 ରାଜପୁତ୍ର ଦଗ୍ଧାନଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଗର ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା 60,000 ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ 60,000 ପୁତ୍ର କହଦ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ? ନା ଏ କୂଳରେ, ସଗର ରାଜାଙ୍କ କୂଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଭଗୀରଥ। ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଧରାବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ଆଜି 60,000 ରାଜକୁମାର। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏ ଆଦ୍ୟ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି। ଯେଉଁ ଭଗୀରଥଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଭଗୀରଥ, ଏ ଭଗୀରଥଙ୍କର ଆବାହନ ଫଳରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ 60,000 ରାଜପୁତ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ସେ ଯେଉଁ ଦଗ୍ଧାନଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।